पिता गर्भरे राम नाम माता गर्भरे राम नाम संसार गर्भरे थिला बेले नासर नीति होची राम नाम शेष रे मशानी गला बेले राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है। बोलिए चरमनाथ गुरु स्वामी की जय। सेति में समता में आज नाम रे केवल आत्मजात होउछे नाम घोषिले सर्वसिद्धि खंडई रोग शोक व्याधि पुणी नाम नराकर ना आउम ना कहले आपण मानकर नासा म कहले महाशून्य रु जो पवन नासा रंध्र देकी जीवा आशा करुची नाम स्वरूप सकल खंडे विद्वान करुची महापुरुष कहले नाम को चिन्हिबे किपरि ना धर धर नाम जाउची बई ना नाम को धरेइबे किए ना सद गुरु सेवा कले फिटी जीवदन फिटी जीवदन भला फिटी जीवदन बहंता नदी रे तोर पड़ी जीवन पड़ी जीवन भला पड़ी जीवन। बोलिए चरमनाथ की चरम पाद की नाम को चिन्हइबे सदगुरु नाम को चिन्हिले जीव ना मुक्ति पाइबो हम तो नाम को चिन्हु नै नाम को चिन्हबे को गुरु ना आपण मानकर सदगुरु ना प्रभु मते आउ ओडुआरे पकइलो सदगुरु बोली जानिबे कि परी तो ब्रह्मांड अनेक प्रकार गुरु आज्ञा बाहरलनी से कहछि मु गुरु ये कहछि मु गुरु जाको अभिराम ठाकुर लिखिदेले गुरु होइबे पणे पणे सुजने कली करी देबे नाम धनी शिष्य मान बाछि करुथिबे टंका कौड़ी रे भ्रम धन जो शिष्य पाखर नथिबो नाम न देबे ताहांकु बिना धन नाम कि पाई नबुरे आसी जु आम पाखकु ना जानिबी कि परी सदगुरु को पाइबी कि परी सदगुरु सेवा कले नाम चिन्हिबी ना मनु करि पारले सरू तेबे भेट हबु सदगुरु कबाट अरगली शिशु रंध्रे गली विचाले निकट रे थाई जहांकर नाही काम क्रोध लोभ हिंसा सेही सदगुरु पादे कर तू भरोसा जे इंद्रिय को आयत रखिछंती टंका दरकार नाही तांकर पैसा दरकार नाही तांकर खाद्य होछि कोन ना पवन तांकर आहार से डेली अजबाज फुथिबे कि पवन को बारुथेबे हम तो सेतक नाही ताकु टिके बारे ताकु चिहिनी केमिति बारी भागवत स्पष्ट लिखा जाई सब ज्ञानी मंडली ना कहीं कि ना से जहांकर नाही काम क्रोध लोभ हिंसा से सदगुरु तांकर समते समान धनी गरीब उच्च नीच केबे देखिबेनी मो धनी शिष्य मोर ठाकुर कहते दुष्ट पुओ मोर शिष्ट पुओ मोर सदगुरु से भाव ठाकुर सदगुरु नुह ठाकुर कहीं सदगुरु हे सदगुरु सेवा कले से तत्व को चिन्हवा ठाकुर अव्यक्त अच्छा किए ब्रह्म अव्यक्त व्यक्त होती मु सदगुरु नुह सदगुरु से भी धर ब्रह्म जाको अभिराम ठाकुर लिखिते सदगुरु को सेवा कले आमे से ब्रह्म को चिन्हिबा बिना सदगुरु सेवा रे ब्रह्म के चिन्हि नांती सदगुरु से भी धरे ब्रह्म सप्तांगे अष्टांगे नाही है ज्ञान समाधि जोगरे न पाई भेट सर्व देवा देवी की कर पाट एक पादे मर्मरट यज्ञ व्रत मन एसो भुलान ये नुए आज्ञा धर्मर बाट बोलान देखबार हरि बोल से सदगुरु पाइबे कि परी ना तो मनु करि पारले सरू तेबे भेट हबे सदगुरु ना मत अरुआरे खाली मते पकई चली पुनी मन मोर सरू होबा कि परी ना मोरु चारि अंक नियो त अक्षर तळे दियो ए भाबे रख चैतन्य तेबे पाइब भगवान ये हमर आज्ञा कली जुग राक्षस होची मु ठाकुर हले ओम भक्त होला आपण मानकर तू मु रूपक राक्षस क्या समति खाउची ना सिकुची मु पुनी एटी किए पुनी मु पुनी जोड़िए मु खाली मोरे असो मु ये राक्षस मु मोरे चंद्रबिंदु मु सी हेले भगवान बोलान देखबा हरि बोल बने मु तू कोचु मु कहले मु तोरी भितर अछि तू मो भितरे मु तो भितरे भक्त भगवान दुई भाबिले भिन्न भिन्न नही मोर भक्त मोर मित्र से करे जगत पवित्र मोर भक्त बसे जाई सकल चित्त ताहे ताई भक्त भावे मो बंधन तेनी मो नाम भगवान बोलान देखबा हरि बोल
तेणुक ज्ञानी मंडली मूर्ख राक्षस को मारे ना किपर ना उद्धव हेतु रखिबू मु मले मते तू पाइबू जे मुकार को आज्ञा मारी देछि एठी हमर किछि नु आज्ञा सब पूरा तार आमे केवल आइछ हम ड्यूटी करबा ड्यूटी इज गॉड कोन कर्म होछि भगवान हमु काई पठे चंती ना घाट जगिबा को आमे तो नाटक करूछि पारी हबा तो हमु पटले घाट जगिया को आमे गुडा नाटक करिया कहले मु ते संसार को पठेछि काई पठेछि ना तू दुर्लभ जन्म पाइछु संसार जाईकी जहा को देवता मानकर चिंता दुर्लभ जन्म पातु किंतु हेई पारुनी भूमय कहले मरी गले पिंड काई बार हइबो न जानि पारे मुई स्वर्गे देवगण चिंता करूछंती दुर्लभ जन्म पाई किंतु आमे केते महान सतर आज्ञा दुर्लभ जन्म पाइछे आज्ञा मनुष्य जन्म पाइछे 84 लाख जन्म परे आमे कोन करूछे टिके सत्संग कर साधु संग कर अन्य आत्मा को चिन्ह पार्चका को साहाय्य कर पार्च पर थाल रे मुठाई दाना दियो केबे का थाल भांगनी जे पांचे परमंद तामन पांच दिग बिंद आमे ठेकले जो मोर मु सब जमी किनिछि के ना मु किनिछि बिल कहार ना मोर ना तोर केते के ना मोर 20 के तोर केते बोला मोर 6 महला कला सब बोल छु मोर मोर ए पिंदिला बसन आज्ञा नुहे तोर ना जदी सब तोर आज्ञा अपन जमीटी अपन केते अछि दिए के खंत बोदे ना 2-4 एकर अछि जा भी थाउ पट्टा तो थबो पट्टारे कोन लिखा जाइछि ओडिशा सरकार केवल आम भरा दउछि खंजना पाउती काटुचे सेतक रदी हेले जमीर अधे जी तुम भाग कर दो से भाग चाषी नहीं पळे पळेबो तुम ना जीवु गुआडा जमी की मु 6 वर्ष चाष करतली मो पाउना छाडी दे मु सेही परि भाबरे इ समते भरा दे कि आज्ञा अच्छे हम प्रकृत घर होछि महाशून्य ता कथा हमें चिंता करने केमिति मो घर को मु जीवी मो घर मु सजाड़िले हमें निज घर सजाड़ु न पर घर कलिया मुंड पुरौछे मनरे संसार पूरा कुणिया घर फूल शून्यपुर निज घर तो चल निज घर अटे शून्य ब्रह्मपुर एठी जीव आसी धरिछि आज्ञा शरीर सब तो तार हमर कोन जेमति हमर लागिछि कैमरा 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 मेरा कौन आपका कौन मेरा कुछ नहीं आपका भी कुछ नहीं कहार ना सबु तांकर ना सीए किए ना सृष्टि मालिक जीए से तार किए बा नहीं संसार को मते छाड़ी भाव देखिया पाई तेणु भाव भक्ति बल सी हुंती बस भाव भक्ति पाई कि टिके तांकरी शरण पस बोलाने कहबा तारी पादरे हे कलियत मानव टिके शरण पसी जा समर्पण करी दे ना केमिति ना 3 टंका 8 अना ये होची श्री गुरुदेव को पाउना आकु दान देई दे सब प्रभु तम काम रे लगेई देबी महापुरुष कहते जेहेतु आम हाथ दिया देचे पुत्र नाती बंधु भारीजा दुख करी पोषिबू एका मोर नाम गोटा को हृदे जपुना थिबू पथ को संकाली होइबो नाम गायन तोर जीव गला बेले जपिबू निज नाम को तोर बोलाने कहबा आ जदि तू जिया कथा जंगल को तले बाहा उतलो काई की जेहेतु बाहा आइछु जंगल को जीवू केबे ना होइले तृतीय प्रहर घर तू होइबू बाहर पुत्र निवेशी पत्नी निवेशी पुत्र पासे अथवा चलिबू सन्यासी 50 वर्ष टपिले काई की ना 1 रु 50 रख लागियो बन 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 51 52 बा 52 53 54 55 56 57 58 तापर 59 तापर 60 आज्ञा काठी काई काठी हम निज आयुष होजे 60 मागी ज्ञान 60 आउ साडी के भरोसा नहीं वर्तमान आफ्टर 40 नो ग्यारंटी बोला ने गवा देख मारिया गला 30 वर्ष होइबे बुढ़ी 30 वर्ष होइबे बुढ़ी 30 वर्ष होइबे बुढ़ी 30 वर्ष होइबे बुढ़ी मा खराब हेबनी लिखा जाईची नारी कर उठी बनी सदारी नारी कर उठी बनी सदारी हौनी बहुटा काली आईची कोच मो अंटा को माइले मो चाली परनी बेल्ट आन काई की नीति नियम भूल ब्रह्मचर्य पालन नहीं नीति नियम भूल आ गया कहार अंटा रोग कहार को बात माइले कहार मुंड बिंदुची कहार गैस्ट्रिक
ଆଗରୁ ରୋଗ ଥିଲା ଏତେ ସତ କହିବ ବାପା ମାନେ ସେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଧାନ ଉଁସିଆ ହୁଏ କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣିକି ମା ମାନେ ଧାନ ଉଁସଉଥିଲେ ପିଲା ଗୋଟେ କାକରେ କାଖେଇଥିବେ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢୁଥିବେ ଏଇନି ଟ୍ୟାପେ ମୋଡ଼ିଲେ ପାଣି ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ରୋଷେଇ କରିବେ ଅନେବେ କେହି ନା 6 ଥର ଚାକି ଦେଇଥିବେ ଜଣେ ପରା ଦେଖୁଛି ଯୋଉ ଇଶାରା ନେଇ ଭୋଗଟା ଲଗେଇବ କେତେ ପାପ କରୁଛ କହିଲ ହଁ ମିଛ କୋଣ ସେ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜଣ ଘରେ ବଇଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅନଉଛି ସତ କଥା ତାକୁ ଦିଥର ଚାକି ସାଇଲି ଲୁଣ ଠିକ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଲେ ଖାଇଲେ ମୁଁ ହଉ ବାପା ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ସବୁ ତ ତମର କରିବି ଆଉ ସିଏ ଭୁଲ କେବେ କରିବ ନାହିଁ ଜଣେ ସବୁ ଦେଖୁଛି ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକ ସିଏ କାହିଁକି ନା ଅନ୍ନରୁ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ପାଣି ଯେମିତି ପିଇବ ପାଣି ସେମିତି ବାହାରିବ ଦାନା ଯେମିତି ପଡିବ ଗାନା ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଖାଇବ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ଭୁଲ କେବେ କର ନାହିଁ ଆମର ଆୟୁଷ ହଉଛି 60 ପେଚାଠୁ ଆଣିଛ 20 ବଳଦ ଠଉ 20 କୁକୁର ଠଉ 20 60 ପରେ ସବୁ ରୋଲ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ହଁ ଭୁକା ଭୁକି ବୁଢା ବଇଥିବ କିଏ ଆଇଛି କି ନା ମୋ କାଳେ କଣ ହେଇଯିବ କି ବୁଢାକୁ ତଥାପି ବୁଢା ଲୋଭ ଛାଡୁନି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଜାଣୁଛି ମୁଁ ମରିବି ଏ ହଉଛି ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଦିନେ ମରିବି ତଥାପି ଲୋଭ କରୁଛି ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସତସଙ୍ଗ କର ସାଧୁସଙ୍ଗର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଟିକେ ନିଅ ତେଣୁକରି ତାପରେ ସବୁ ବନ ଲାଗିଲା 50 ପରେ 51 ତାପରେ ଏକୁଟିଆ ପଳା ବନକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯିବୁ ଯେ ଯାହାକୁ ବାହା ହେଇଛୁ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ପୁଅ ହାତରେ ଦେଇକି ଯିବୁ ନହେଲେ ସିଏ ପୁରା କାନ୍ଦିବ ତା ବାପା ତତେ ଦେଇଛି କାହିଁକି କହିଲା ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ମୋର 10 କ୍ଷମା କରିବ ମୁଁ ଝିଅ ଦେଇକି ପୁଅ ପାଇଲି ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ମାରେନି ଆଉ ମାରୁନାହାନ୍ତି ଲଜିଆରେ କିନ୍ତୁ ନିୟମ ସେଇଟା କାହିଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ନା ତୁମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମୋର ମା ଥିଲ କି ମୋର ଭଉଣୀ ଥିଲ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ତୁମକୁ ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ବରଣ କରୁଥିବା ଗ୍ରହଣ କରୁତା ନା ଅଛି ଗ୍ରହିତା ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ଆପଣ ହେଇଗଲେ ଗ୍ରହିତା ଆଜ୍ଞା ହଁ ସିଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ ମାନେ ଉଗ୍ର ହେବେ ପୁରୁଷକୁ ହତ ମାନ୍ୟ କରିବେ ଲୋ ଆଇ ଫୁଲ ଆଲ ଗାଏ ଫୁଲ ପର ପୁରୁଷ ରମିବେ ଗାଏ ଫୁଲ ଲେଖାଗଲା ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ସବୁ ନାରୀ ସେଇଆ ଯେ ଠିକ ସଂସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଅବାଟକୁ ଯିବେ ଏମିତି ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠିବେ ଘର ପାଇଟି ଛିଡେଇବେ ସେ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚାକିରିକି ଯିବେ ଆଉ ଏମିତି ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ନେଇକି ଦବ ଚା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ମାଳିକା ଲେଖା କଣ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ହାଡିଆ କୁମାର କହିନଥିଲେ 1 4 ଲବଉଳ 1 4 ବୋଲେ ପୁରୁଷ ମାନେ ଯେ ଘର ଜଗୁଛନ୍ତି ବଜାରେ ବୁଲିଲେ ନାରୀ ବଜାରେ ବୁଲିଲେ ନାରୀ ଲବଉଳ ବଜାରେ ବୁଲିଲେ ନାରୀ ବଜାରେ ବୁଲିଲେ ନାରୀ ଲବଉଳ ବଜାରେ ବୁଲିଲେ ନାରୀ 1 85 ନା 5 ଲବଉଳ 1 85 ନା 5 ବଉଳ 1 85 ନା 5 ସରକାରୀ ଠାରୁ ବେସରକାରୀ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ମାଗିବେ ଲାଞ୍ଚ ସମସ୍ତେ ମାଗିଲେ ଲାଞ୍ଚ ଲବଉଳ ସମସ୍ତେ ମାଗିଲେ ଲାଞ୍ଚ ସମସ୍ତେ ମାଗିଲେ ଲାଞ୍ଚ ଲବଉଳ ସମସ୍ତେ ମାଗିଲେ ଲାଞ୍ଚ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗାଁ ଗାଁରେ ଭାଇ ଏନା କଣ ଚାଲିଛି ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ତମକୁ ପଚରା ହଉଛି ଗ୍ରୁପରୁ ମା ମାନେ କଣ ଆଣୁଛନ୍ତି ମାଗଣା ଯାଉଛନ୍ତି ପଇସା ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ସଂସ୍କାର ପାଇଥିବ ସେ ନାରୀ କେବେ ବାଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ ତା ନା ପୁରା ଦୁହିତା ଦୁଇ କୂଳକୁ ସେ ହିତ କରିବ ଆଜ୍ଞା ବାପ ଘରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ କେତେ 64 ନରକରୁ ଆସିବ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯାଏ ପିଣ୍ଡ ନନ୍ଦୀମୁଖୀ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କେତେ ନା ଆଜ୍ଞା 16 ନା 19 ମିଶିଲେ 83 ଉଦ୍ଧାର করে কিয়ে না কন্যা হচ্ছে রতন কুমর হচ্ছে মণি যে প্রকৃত সংস্কার পাইথিব সে নারী কে বাটকু যাব না জাগমা শাস্ত্র মধ্যে কইছন্তি ক্রোধে দাসী রতে বেশিয়া ভোজনে জনসমা বিপদে মন্ত্রীনাঙ্গ বুদ্ধি সাপত্নী প্রাণবল্লভা স্বামী রাগিছি টিকে সহি যাও পথর ভଳି କିଛି କହିବନି ସକାଳୁ ପଚାରିବ ସ୍ୱାମୀ ମୋର କଣ ଭୁଲ ସେ ଆପେ ଆପେ କୁଆଡେ କଣ ଯିବି ଆଉ ଘରକୁ ବାଟ ପାଇବେନି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସିଏ ଡାକିଲେ ତେବେ ଡାକିଲା ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଆଟି ଥୟ
ରତେ ବେଶିଆ ଭୋଜନେ ଜନନୀ ସମା। ଆପଣ ଶଶୁଙ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯଦି କାହା ଘରେ ମା ଥିବ ତାର ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବ ଯାଉ ଯାଉ କା ପୁଅ ଖାଇକି ଆଇଛୁ, ଆଜ୍ଞା ତ କହିଲ, ଯେମିତି ପଚାରିବ କଣ ଖାଇଛୁ, ନା ଆଉ ଦିଟା ଖାଇଦଉନୁ। ଆଉ ଯୋଉ ନାରୀ ଏହି କର୍ମ କରେ, ମା ଭଳି ଯିଏ ଅନ୍ନ ପରସି ଦିଏ, ସେ ପ୍ରକୃତ ମାଇବ। ଏବେ ଭାଷାକୁ ଅପମସ କରି କହୁଛନ୍ତି ମାଇବ, ଯେ ମା ଭଳି ପେଟକୁ ଚିହ୍ନିକି ଅନ୍ନଦାନ ଦିଏ। ପତ୍ନୀ ନା ଯେ ପତନରୁ ଆଜ୍ଞା ରକ୍ଷା କରେ, ସିଏ ପତ୍ନୀ। ଗୃହିଣୀ ନା ଯେ ଗୃହକୁ ଋଣରୁ ଆଜ୍ଞା ରକ୍ଷା କରେ। ଆଉ ଏଇ ତ ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଥିବ 1000 ଟଙ୍କା, ଆଇଲା ବେଳକୁ ଏଥିରେ ଆଉ 1200 ATM ଖାଲି କରିଦେଇଥିବେ। ଲୁଗା ଭଲ ଅଛି, ଲୁଗା କିଣିକି ଦେଖିଲ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ଲାଗୁନି। যে প্রকৃত গৃহিণী দেখবে কালি পয়সা দরকার, কেমতি খরচ করবি পচারিব, কম করবি অছি কম করবি, বিনা অনুমতি কেবে খরচ করবে না। জ্ঞানী মন্ডলী, যে পুনি ক্রোধে দাসী ভোজনে জন বিপদে মন্ত্রী নাঙ্গ বুদ্ধি। ঘরকে বিপদ আউছি, দেশকে বিপদ আইলে রাজাকে বুদ্ধি দিয়ে কিয়ে? মন্ত্রী। সেমতি স্বামীকে বুদ্ধি দেব কিয়ে? না তা স্ত্রী। সে পুরা জন্ম জন্মান্তর সাথী, ইহকাল পরকালের দেবতা। 10 দিগু সাক্ষী দেখি বাহা হইছ। জ্ঞানী মন্ডলী, নারীর কেতে গুণ আজ্ঞা দেখ। গোটে মা চাইলে ঘরକୁ স্বর্গ করিব, মিন্টিয়ে ঘরକୁ নরক করদেব আজ্ঞা। তেণুকরি সবু জিনিস আম মহাপুরুষ মানে যে কহি যাইছেন না, বাণী কেবে অন্যথা হব না। তম হাতের সবু অছি, তোমার হাতের মা চাবি অছি। একা অক্ষর চাবি পরা কোলব খোলিবটি, একা অক্ষর কিয়ে? মাতা। অনা অক্ষর কিয়ে? পিতা। মা চাইলে ঘর সজড় হয়ে যাব। যাহাকে আমরা পুনি জ্ঞানমতু কইলে একা অক্ষর বাদ যে ন সেবা করছি, অনা অক্ষরকে পাইব। অনা অক্ষর কলে পরম পিতা, তাকে পাইବାକୁ গলে আগ মা কু চিনি। রামদাসরে মাতা পাতে খট, ছাড়ি দেব বাট, তেবে যাই ভেট পরমঠ। মা সেবা আছে, কিন্তু ঝিয়তা মা কু দেখাতি ঠেঙ্গা, মলা পরে হাড় পকাতি গঙ্গা। ঝিয়তা মা কু মারନ୍ତି নাত, গলা পরে গাঁ, মলা পরে গাঁ, মুন্ডরে ভাত। ঝিয়তা মা কু ঘরু বাহার, মলা পরে নেবে স্বর্গ দ্বার। ইয়ে কোই ভଳିଆ কুমর কোলা কহিলে কইব মতে কইলা, এ দুনিয়ারে কিয়ে নো মাইপি বলা। কোন সে কানে কি মন্ত্র দেলা? 4 দিন আসিকি মা হইগলা পর, সিয়ে গলা আপনার। আর যে প্রকৃত ঠিক সংস্কার পাইছি, যে কেবে বাটକୁ ଯିବ নাই। তাকু তা জায়গারে, আকু আ জায়গারে সব মেন্টেন্যান্স করে চলিব বলে আন্দে গবা। জ্ঞানী মন্ডলী, নাম তত্ত্বକୁ আসন্তু। নামକୁ চিহ্নেইবে কিয়ে? না গুরু। ধর ধর নাম যাউছি বহি, 84 যোজন বহে অনুক্ষণ, 12 କୁ 7 রে গুণ অছই। নাম বহুছি কোউটি? না নাসারে। নীতি নাম বহুছি 84 যোজন বহে অনুক্ষণ। কাই ঠাকুর লিখিলে? না 84 কইলে এ শরীর আজ্ঞা 84 আঙ্গুলি, যে যা হাতরে যে 14 পা, পা কলা 6 আঙ্গুলি, 1400 को आज्ञा 84। 3 हाथ चाखंडे, हाथ को 24 आंगुली, 24 3 की 72, चाखंडे 12 आंगुली, मिसिले आज्ञा 84। आउ 4 आंगुली शून्य, जोटी अछंती किए? ना महाब्रह्म। कहिथिले किए? ना भीम भई। ए देह शिखरे ब्रह्म अछि, अभय मंडले विहरुछि। অভয় মণ্ডলে বিহারছে, অভয় মণ্ডলে বিহারছে। জল পবনর ভেদা ভেদ নাহি, জল পবনর ভেদা ভেদ নাহি। নিগম ভুবন তাকু কহি, মূর্খ নাহি আরে মূর্খ পায়ে, মানি সেবা কলে জ্ঞান পায়ে। মূর্খ পাই আরে মূর্খ পায়ে। ସେଥିପାଇଁ ସଦନ ବୃନ୍ଦ 84 ଆଙ୍ଗୁଳି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶରୀର, ଆଉ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ଆଜ୍ଞା ଶୂନ୍ୟ, ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମହାବ୍ରହ୍ମ, ଅଛନ୍ତି ଚରମନାଥ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ। ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, 84 ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଶରୀର ହୋଇଲା, 88 ଆଙ୍ଗୁଳକୁ ଶୂନ୍ୟ ବୋଲାଇଲା। ତେଣୁକରି ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆର ତତ୍ତ୍ୱ କଣ? ନା ନାମ ବହୁଛି 84 ଯୋଜନ ବହେ ଅନୁକ୍ଷଣ। 12 କୁ 7 ରେ ଗୁଣ ଅଛଇ। 12 କିଏ 7 କିଏ? ନା 12 কইলে নাসারে খেল কলা 12 পবন। বাম অঙ্গ হলা মার 7, ডাহাণ অঙ্গ বাপার 5, অনাক্ষর একাক্ষর মিশিবারু জন্ম হইছি ওমকার। মিশিলে কেতে? না 12 মাত্রা। সংসার চালিছি 12 রে, মাত্রা কেতে? 12। জীবর গতাগত 12, ব্রহ্মর ঘর 13 বলান্নে কবা।
କହିଲା 12 କୁ 7 ରେ ଗୁଣୁବ ଛଇ ଏଠି 12 କହିଲେ ନାସାରେ ଖେଳୁଛି 12 ପବନ ପ୍ରାଣ ପ୍ୟାନ ଅପାନ ଉଦାନ ସମାନ ଜ୍ଞାନ ନାଗ କୈଳାସ ଦେବଦତ୍ତ ଧନଞ୍ଜୟ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କମଠ 7 କହିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ମା ଗର୍ଭରେ ତିଆରି ହେଲେ ରଜ ଭାଗ ଥିଲା 6 ବିନ୍ଦୁ ଭାଗ 1 6 1 7 ସାକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖ ପ୍ରମାଣ ଲୋମ ଚର୍ମ ରକ୍ତ ମାଂସ ମେଦ ଅସ୍ଥି ମଜା ତା ଭିତରେ ଶୁକ୍ର ଭଗବାନ ବୋଲାନ୍ନେ କବା 12 ସତା 84 କାହିଁ 84